As you know, this past weekend, el Señor nos dio una experiencia bastante fuerte the Lord gave us a tremendous experience. y yo no tomo a la ligera cuando Dios me habla. And I don't take it lightly when the Lord talks to me. A veces me he enojado con el Señor And sometimes I've even gotten angry with the Lord. porque el Señor me habla como 10 años adelante lo que va a venir. Because the Lord speaks to me like 10 years ahead of what's to come. Yo quisiera a veces que me hablara lo que viene mañana, I sometimes would like for Him to talk to me about what's coming pero usualmente tomorrow. cuando el Señor me habla But usually when the Lord talks to me habla 10 años adelante. me, He talks to me 10 years ahead. Recuerdo cuando salimos de nuestra iglesia I remember when we stepped out of our church y el Señor me dio una palabra para mi esposo. and the Lord gave me a word for my husband. Y el Señor me dijo que en el 2010 And the Lord told me that in 2010, Oral Robert iba a morir. Oral Roberts was going to pass away. Y el Señor me dio ciertas direcciones And the Lord gave me certain directions. y ya se había cumplido el 2010 And 2010 it came to pass. y ya estábamos en diciembre And we were already in December. y Oral Robert estaba vivo. And Oral Roberts was still alive. Pero como por ahí por el 20 y pico, But around the 20-ish, él murió. he died. Yo no sabía si alegrarme I don't know if I should have gotten happy o entristecerme. or get sad. Pero ¿cuántos saben que Dios habla? But how many of you know that the Lord speaks? Y Dios nos quiere hablar claro. And the Lord wants to speak clearly to us. El Señor me habló So the Lord talked to me y me dijo estas and palabras. told me these words. De este año 2019 From this year, 2019, en adelante, and forward, el Señor va a estar hablando más claro a su pueblo. the Lord is going to be speaking more clearly to His people. Va a venir un tremendo avivamiento de Dios. There's going to be a tremendous revival of the Lord. Dios ya nos había dicho esto, And the Lord has already spoken to us about that. que iba más o menos tardar That it was going to take a while, unos 20 años about 20 years to be para que la precise, iglesia se levantara. so that the church would lift up. Pero seguimos peleando la batalla But we're still fighting the good fight. y sabemos que ahora viene el tiempo de una gran cosecha And we know that there's a tremendous time to reap now. y el Señor nos está enviando a santidad. So the Lord is guiding us to holiness. Quiero ir al libro de Mateo 25 I want to go to the book of Matthew, chapter y 25. voy a leer todo Mateo 25 del 1 al 13. And I'm going to read from verse 1 to 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todos les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. In English it says, Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were foolish, and 5 were wise. For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Now while the bridegroom tarried, they slumbered and slept. But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom, come ye forth to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you. Go ye rather to them that sell and buy for yourselves.
And while they went away to buy, the bridegroom came, and they were ready, went with him into the marriage feast, and the door was shut. Afterwards came also all the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know not the day or the hour. Cuando nosotros comenzamos a ver este pasaje, So when we first read this Bible passage, dice que el reino de los cielos es semejante. it says that the kingdom of the heavens is similar. Ahora, en este pasaje So in this passage, dice que el reino de los cielos será semejante. so it says that the kingdom of the heavens is going to be similar. Será It will be, quiere decir tiempo futuro. means that it's going to come to pass in the future. Cuando usted lee en la Biblia, So when you read in the Bible, usted se da cuenta que Juan Bautista you notice that John the Baptist fue el primer siervo de Dios was the first servant of God que trajo un mensaje distinto al Antiguo Testamento. who brought a different message to the Old Testament. Y el mensaje de Juan Bautista fue bien fácil. And the message that John the Baptist brought was very simple. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. He was saying, repent because the kingdom of the heavens has arrived. En ese tiempo nadie predicaba sobre el reino de los cielos todavía. In that time, nobody was preaching about the kingdom of the heavens. Pero si usted se fija en la palabra de Dios, But if you notice in the Word of God, cuando Juan Bautista muere, when John the Baptist que le dies, cortan la cabeza, that he's beheaded, Jesucristo se levanta Jesus Christ starts his ministry. y empieza con el mismo mensaje. And he begins with the same message. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Repent because the kingdom of the heavens is arrived. Yo he sido cristiana desde que estaba muy pequeña. I have been a Christian since I was very little. Mi madre me enseñó las escrituras bíblicas. My mother taught me the Holy Scriptures. Me recuerdo que cuando yo estaba yendo a la iglesia, And I remember when I was going to church, desde que yo tengo memoria, since I can recall, desde que estaba en el vientre de mi madre, even from my mother's womb. la persona que estaba encargada de la iglesia donde yo estaba So the person who was in charge of that church where era we were una pastora was a pastor also. y era una mujer muy humilde. And she was a very humble woman. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo But I remember in that time, nos enseñaban que la guitarra eléctrica we were taught that the electric guitar era del diablo was something from the devil. y que la batería era del diablo, And also the drum set was something from the que el devil. bajo era satánico That the bass was satanic. y que la guitarra tenía que ser acústica. And that the guitars should always be acoustic. También me enseñaron que si yo me ponía uñas acrílicas me iba a ir al infierno, And they also taught us that if we put on acrylic nails, que we si were yo going me to cortaba el hell. pelo me iba a ir al infierno, That if I cut my hair, I was going to go to hell. que si yo usaba pantalón me iba a ir al infierno. That if I used slacks, I was going to go Y to ninguno hell. de esos mensajes And none of those messages hablaba del reino de los cielos. talked about the kingdom of the heavens. Cuando seguí creciendo, So when I kept growing, yo decidí no ir a la iglesia I decided to not go to church porque a mí me gustaba arreglarme. because I used to like to look fashionable. Imagínese usted qué contradicción. So imagine what a contradiction. Cuando vengo a los Estados Unidos When I come to the United y States, Dios me había hablado and the Lord already spoke to a me los 17 años at my 17 years of y me age. dijo que yo iba a venir a Estados Unidos And he already told me that I was going to come to the U.S. y que aquí Él me iba a usar. and that here he was going to use me. Y viene mi papá y me trae de Honduras para acá So my father brought me from Honduras over here, y me da mi residencia and he gave me my residence. y se cumple la palabra que Dios me había dicho. And the word that the Lord had gave me had come to pass. Y comienzo a buscar a Dios aquí en este país, So I started looking for the Lord in this country. pero en el tiempo que empiezo a buscar al Señor, But in the time that I started looking for mi the papá Lord, me dice que se va a morir, my father told me that he was going to pass que away, tengo que estudiar rápido that I need to study quick. y me mete a una escuela de belleza. And I enter into a beauty school. Agarro mi licencia I have my license, y me convierto en maestra. and I become a teacher. Y esa era la manera como yo me ganaba el pan de cada día. And that's the way I made my living. Imagínense cuando llego a la iglesia So imagine when I come to church y empiezan a ponerme reglas. and they start putting rules on me.
Y yo tengo que quitarme mis aretes and I have to take my earrings off, y tengo que quitarme mi maquillaje. and I have to take my makeup off. Pero cuando voy a trabajar, So when I go to work, tengo que representar la empresa en la que yo I trabajaba. have to represent the company that I was working at. Entonces el Señor comienza a traerme a mí revelación. So the Lord starts bringing revelation to me, Y me empieza a decir que lea las escrituras. and He tells me to read the Bible, Y me empiezan a poner reglas. and I start getting those rules. Pero cuando el Señor me habla, But when the Lord spoke to me, el Señor me dice, He told me, tú estás llamada a predicar el reino de los cielos. you are called to preach the kingdom of the heavens. Estás llamada a predicar el reino de los cielos. You are called to preach the kingdom of the heavens. Y si usted mira la Biblia, And if you see the Bible, usted se va a dar cuenta que el mensaje de Jesús you're going to notice that the message from Jesus era sobre el reino de los cielos. was about the kingdom of the heavens. Yo he entendido I've understood que solo hay dos reinos. that there's only two kingdoms, El reino de las tinieblas the kingdom of darkness y el reino de la luz. and the kingdom of light, El reino de Jesús the kingdom of Jesus y el reino de Satanás. and the kingdom of Satan. Espero que yo esté hablando con gente I hope I'm speaking to people que está en el reino de los cielos. that are in the kingdom of the heavens. Y el reino de los cielos So the kingdom of the heavens tiene que ver con guerra. has to do with war. Tiene que ver con una guerra It has to do with a war donde el enemigo se llama Satanás. where the enemy's name is Satan. Satanás es mi enemigo. Satan is my enemy. Ningún ministerio es mi enemigo. No ministry is my enemy. Ningún pastor es mi enemigo. No pastor is my enemy. Ningún apóstol es mi No enemigo. apostle is my Ningún enemy. otro profeta es mi No enemigo. other prophet is my enemy. Solamente hay dos reinos. There's only two kingdoms. Y uno tiene que saber que uno está peleando por las almas. And we have to know that we are fighting for the souls. Ahora, aquí en la Biblia, Now in the Bible, yo entiendo que hay dos reinos. I understand that there's two kingdoms. Y dice aquí que habían 10 vírgenes. And it says here that there were 10 virgins. ¿Dice así? Does it say that? ¿Que eran 10 vírgenes? That it was 10 virgins? Yo he entendido I've understood que hay dos tipos de iglesias. that there's two types of churches. Porque dice que habían 5 vírgenes sensatas Because it says that there were 5 wise virgins. y dice que 5 eran insensatas. And on the other 5 were Entonces en unwise. el reino de los cielos, So that in the kingdom of the heavens, de acuerdo a la Biblia, according to the Bible, está dividido it's divided en dos tipos de iglesias. in two types of churches. La iglesia insensata The unwise church y la iglesia and the church sensata. that is wise. ¿Sí o no? Yes or no? Dice aquí que habían 10 vírgenes. It says here that there were 10 virgins. Vírgenes quiere decir que estaban preparadas para casarse. Virgins means that they were ready to get Las married. 10 estaban esperando al novio. The 10 were waiting for the bridegroom. Ninguna de las 10 era del lado contrario. None of the 10 were from the others. Las 10 estaban esperando al novio. The 10 were waiting for the bridegroom. Así dice, ¿no? That's what it says, right? Pero dice que 5 vírgenes eran prudentes But it says that 5 of them were prudent y las otras no eran prudentes. and the other ones weren't prudent. Y dice que allí mismo dice que al tomar sus lámparas, las insensatas no tomaron aceite And it says there that when they took their lamps, the unwise ones didn't take their oil. y las prudentes sí tomaron sus lámparas con un frasco llenándoles de aceite. But the wise ones did take their lamps with a jar of extra oil also. Vamos a establecer algunos principios de la palabra de Dios. So let's establish a couple of principles of the word of La the Lord. lámpara representa la palabra de Dios. The lamp represents the word of the Lord. Salmo 119:5 me lo avala. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Psalms 119:5 says this. Dice, lamp is, Lamp is to my feet, your word is lamp unto my feet and light up my path. Eso es lo que dice. Entonces yo entiendo que la lámpara I understand that the lamp es la palabra de Dios. is the word of the Lord. Hay 3 palabras que se deducen palabra de Dios. There are 3 words that deduce that it's the word of the Lord. La primera palabra es la palabra logos. The first word is logos. Es la palabra escrita. That's the written word. La segunda palabra se llama rema.
The second one is rema. La palabra rema es la palabra que es rápida y que llega en el momento preciso. The rema word is a fast word that comes in a precise moment. Y yo quiero decirle algo, cómo se utilizan estos dos. And I want to tell you something about how to use these two. En el tiempo de antes, cuando los soldados guerreros peleaban, In the before times when the warriors fought, eran los soldados romanos. it was the Roman soldiers. Ellos iban y agarraban una espada grande They used to get a big sword y se iban al mar and they went to the sea y empezaban a pelear con la espada en el mar. and they started fighting in the waters with that Y sword. esa espada era pesada, más que todo porque estaban peleando contra el agua. And even though it was a heavy sword, it got heavier because they were fighting in the water. Pero cuando ellos iban a la guerra, But when they were going to war, la espada de ellos era como de 14 pulgadas. their swords were like 14 inches long. Era más suave. They were more lighter. Y dice que no le enterraban toda la espada al enemigo. And it says that they didn't run their enemies through completely. Dice que ellos venían y apuñaleaban al enemigo. It said there that it only came and stabbed them lightly. Entonces ellos buscaban los lugares estratégicos donde podían derramar la sangre. So they were looking for the strategic places to make the enemies bleed. Entonces ya sabían que dónde estaba el hígado, So they already knew where the liver was, dónde estaba el corazón, where the heart was. y ellos ya sabían dónde pelear, dónde dar. They knew where to fight, where to hit their enemies. La palabra de Dios dice So the word of the Lord says que el logos, that the logos, ¿ok? Tenemos que estudiar el logos. so we need to study the logos. Pero cuando Cristo le dijo a Satanás, está escrito, But when the Lord Jesus told Satan, it's written, él le dijo rema. he said rema. Esa palabra dice escrito está, And that word means it's written. dice rema. It says rema. O sea, la palabra que tú necesitas para ese momento. So that word that you need for that moment, La otra palabra the other word, es la palabra dabar. dabar is the other word. Yo recuerdo cuando comencé a ir a la iglesia I remember when I started going to church y a mí me enseñaron que la mujer no predica, and I was shown that women are not allowed to preach. incluyendo que cuando yo sentí el deseo de predicar, Even including when I had that desire to preach, vino un varón y llegó a mi casa a man came to my house y yo le dije, hermano, a mí me gustaría predicar. and I told him, brother, I would like to preach. Y me dijo el hermano, oh, mi hermana, me siento muy mal con usted And this brother told me straight out, oh sister, I feel really sorry porque la mujer no predica. because women don't preach. La mujer no puede predicar. Women should not preach. Y el Señor me dio el dabar And the Lord gave me the dabar en Salmo 68:11. in Psalm 68:11. Nunca se me olvidó esa palabra. I never forgot that word. El Señor da la palabra o el comando. The Lord gave the word or the command Las mujeres que anuncian las buenas nuevas that women who announce the good news son gran multitud. are a great multitude. Los reyes de los ejércitos huyen. The kings of the armies flee. Sí, huyen. Yes, they flee. Y la que se queda en casa repartirá el botín. And those who maintain the fort are gonna get the bounty. Esa fue la palabra dabar que Dios me dio. That's the dabar word that the Lord gave me. Y me impactó tanto porque dijo, los reyes huyen. And it impacted me so much because it says the kings flee. Y yo dije, eso no puede ser. And I was thinking that can't be. Pero luego dice, sí, huyen. But then it said, yes, they flee. Era como que Dios me estaba diciendo, mira, It's like if the Lord was telling me, sí lo look, puedes hacer. you can do this, Pero tienes que escudriñar la palabra. but you need to study the word. Tienes que tener conocimiento de la You need to palabra. have knowledge of the word. Y aquí dice que el reino de los cielos And it says here that the kingdom of the heavens es como las 10 vírgenes. is like the 10 virgins. Entonces dice que 5 tenían palabra, It said that 5 had the word, pero no tenían aceite. but they didn't have oil. Y las otras 5 And the other 5, dice que tenían palabra it said that they had the word y que tenían aceite. and that they also had oil. El aceite es la representación del Espíritu Santo. The oil represents the Holy Spirit. Diga Espíritu Santo. Say Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que escribió la Biblia. The Holy Spirit is who wrote the Bible. Él es el autor. He's the author.
Entonces uno no puede leer la Biblia So one cannot read the Bible sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Usted no puede tener revelación de Dios You cannot have a revelation from si the usted no Lord tiene el Espíritu Santo. if you don't have the Holy Spirit. Usted necesita el Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Y dice allí And it says there que 5 eran prudentes, 5 imprudentes, usted lo sabe. there was 5 wise, 5 unwise. You know this. Luego dice en el 5, And it says in 5. al atardecer, al And, tardarse el novio, and when the bridegroom tarried, todas les dio sueño they all slept. y se durmieron. Well, they got tired and they slept. Dice al tardarse el novio. So it said when the bridegroom tarried. Imagínese, usted estaban esperando al novio, So imagine that they were waiting for the se bridegroom estaban tardando and they were tired y les dio sueño. and they fell asleep. Ok. Dice que como estaba tardando, quiere decir a la mitad del camino. It said it was tarried. Tarried means that he was halfway there. ¿Le ha pasado a usted que está esperando algo Has it happened to you that you're waiting for y que something no viene? and that it doesn't come Y usted viene y se empieza a cansar. and you start to wear down? ¿Le ha pasado? That's happened to you. Y dice aquí que les dio sueño. And it says there that they started feeling sleepy. Mire, hay dos razones por las cuales da sueño a la gente. Look, there's 2 reasons why people start feeling sleepy. Ok, las iglesias, algunas se duermen Just like churches, some of them fall del asleep cansancio, because they're tired del agotamiento, of the wearing down, del desgaste físico, of the wearing of the del physical, desgaste emocional, of emotional wearing del down, desgaste mental, of mental issues. pero continúan esperando. But they keep on waiting. Yo no sé si usted sabe que algunas intercesoras, I don't know if you know about a couple of the intercessors. las intercesoras que se levantan conmigo a las 5 de la mañana, The intercessors, the ones that are at 5 o'clock in the morning with me, empezamos a interceder desde las 3 de la mañana, we start from 3 o'clock in the morning seguimos la intercesión a las 4 de la mañana and we keep on going at 4 in the morning y terminamos la intercesión a las 6 de la mañana. and we finish up at 6 a.m. Y esto lo hacemos lunes, and we do it Monday, martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Thursday, viernes. Friday. El sábado lo hacen los jóvenes Saturday the youth are the ones who do y el it. domingo también intercedemos. And Sunday we also intercede. Y es tremendo el desgaste. And it's a tremendous wear down for us. Siempre hacemos más o menos 40 días de ayuno, We usually fast for 40 days. a 6 días, a veces a 7 días de agua, 6, 7 days only fasting with 14 water. días de líquido. 14 days of Y las liquids. intercesoras que interceden conmigo And the intercessors who intercede with me, saben las tremendas guerras espirituales a las que nos hemos enfrentado. they know about the tremendous wars that we've been involved in. Saben que han venido aquí, ustedes saben que han venido aquí brujas, As you might know, witches have also come to the satanistas. church. Satanists. Entró el sacerdote de una de las satanistas que liberamos. One of the satanic priests came over here from one of the Satanists that we delivered. Vino hasta enfrente y me dijo que me iba a matar. He came all the way to the front and threatened to kill me. Y muchos de ustedes han sido participantes de mirar como cuando la muchacha que estaba en satanismo And many of you have already seen that, like this lady who was involved in Satanism. me entregó todas las herramientas She gave me all the tools, y la llevamos al encuentro. and we took her to the encounter. Y ella, muchos fueron testigos de la conversión que ella tuvo. And a lot of you were witnesses to the Hemos conversion she got. visto brujas levitarse en el aire. We've seen witches levitate from the air, Y ha sido tremenda la intercesión. and it's been because of a tremendous intercession. Tremendos dolores de huesos, A lot of body aches, tremendos dolores de cabeza. a lot of headaches Cuando hemos ido a los encuentros, when we've gone to the encounters. ha sido bastante fuerte cuando hemos llegado a la montaña. It's been very strong. It's when we get to the mountain. Como allá en la montaña se nos han enfrentado los demonios. Even the demons have confronted us in the mountain. Una vez nos quisieron levantar el carro con todo una balastra One time they even tried to lift the car with a ballast para tirarnos al barranco. to drop us into the canyon. Y yo no veo que eso le pasa a muchas iglesias. And I don't see that happens to a lot of churches, right? Hay otras iglesias There are other churches que están cansadas, tienen sueño that are tired and they're sleeping por la pereza, because of the por la laziness, letargía, because they're por el tardy, adormecimiento, because they're sleeping, por la distracción, because they're por el distracted, doble ánimo. because they're double-minded. Se han burlado de mí. They have mocked me. Me han dicho que hay uno más que Jesús. They've told me that there's even another one more
que than me Jesus, creo más que Jesús. that I believe, that I think that I'm more than Jesus. Me han dicho que que a mí no me correspondía ir a ungir la ciudad. They've told me that it wasn't my doing, that I shouldn't have gone and anointed the city. Se han reído de mí, They've laughed at me. pero mucha gente no ha visto el cambio en la ciudad. But a lot of people have not noticed the changes in the city. Pero nosotros sí lo hemos visto. But we have. Hemos visto cómo las brujas que vivían debajo del puente se fueron. We've seen how the witches underneath the bridges have already left. Hemos visto cómo cayó el altar de la muerte que estaba en la esquina. We've seen that death altar that was over there in the corner. How it Hemos fell. visto cómo se han ido los leedores de la palma de la mano. We've seen the palm readers also leave the city. Hemos visto cómo el Señor te sanó tu pie. We have seen how the Lord has healed your Cómo el Señor te sanó el pie cuando lo tenías quebrado. when you had it broken. Como a la hermana Camarena el Señor le sanó el pie de gangrena. Or when Sister Camarena had her foot healed from gangrene. Hemos visto a bastante gente sanada de cáncer. We've seen a lot of people healed from cancer. Y tantas cosas que hemos visto en esta casa. And a lot of things that we've seen in this house. Y se han reído de nosotros. And they still laugh at us. Y se han burlado de nosotros. And they've mocked us also. Y sí nos ha dado sueño. And yes, we have gotten sleepy. Pero no de pereza. But not because of laziness. Nos ha dado sueño We've gotten sleepy por los dolores en nuestro cuerpo. because of the aches in our bodies. Porque hemos librado una batalla frontal. Because we have taken on a frontal battle. Recuerdo cuando fui a la policía I remember when we went to the police. y le dije a los policías que me dieran la lista de todos los crímenes de la ciudad. And I asked the policeman for the list of all the crimes in the city. Y me dieron una lista bastante grande. And they gave me a very long list. Y empezamos a orar por eso. And we started praying for each and Y every los one. policías comenzaron a ver cuando salía a la calle en la madrugada And the policeman noticed that when we started going to prayer in the morning con mi vara. with my staff, Y la policía comenzó a verme. and the police started noticing that I was there. Y se dieron cuenta que había alguien orando por la ciudad. And they noticed somebody praying for the city. Y hace como unos 2 años, And about 2 years ago, la policía me abordó the policeman talked to me y me dijo, estas son las nuevas listas para que usted ore por eso. and told us about the new list of the crimes that were happening now. Y ahora eran como unas menos 10, como unas 10 peticiones. It was like about just 10 petitions. Y me dijo que el crimen en la ciudad había reducido a 75%. And they notified me that the crime rate had lowered estabas about ahí cuando me lo dieron? 75%. A couple of you were Y saw that. agarré la lista y la puse en esa mesa. And I took the list and put it in this table. Y puse la botella de aceite And I put the oil on it, encima de la lista. a bottle of oil on the list. Y la botella de aceite nunca se derramó. And the bottle of oil had never overflowed. Pero ustedes miraron como la lista se llenó de aceite. But a lot of you noticed how that list got smothered with the oil. Y le dijimos, Señor, ¿por qué está llena de aceite la lista? And I asked the Lord, why is the list covered in oil? Y el Señor me dijo, porque las peticiones ya están contestadas. And he said, because the petitions have already been answered. Hemos visto cómo gente ha venido de otras iglesias en la madrugada. We have seen how other people from other churches have come in the way in the morning. Y cómo Dios ha contestado cada petición de ellos. And how the Lord has answered every petition from them also. Así que sí hay 2 tipos de iglesias. So yes, there are 2 types of churches. La iglesia que está militante, despierta. The military one, the militant one, the one that's really awake. Y la iglesia que está siendo atacada, que somos And the church that's being attacked por orar. because we're praying. Pero la otra iglesia But the other church, es la pachorruda, it's the one that's squashed. la que no le gusta orar, The one that doesn't like to pray. la que mantiene entreteniendo a la gente, The one that entertains people. la que no pone a su gente a orar. The one that doesn't push their people to pray. Y es necesario que seamos una iglesia militante. And it's necessary for us to be militant. Esa iglesia que dice que tiene sueño That church that says it's sleepy y que tiene doble ánimo. and that is double-minded. Santiago 4, 7 y 8 dice estas palabras. It says there in James 4 verses 8, Por 7 and 8. tanto, someteos a Dios, So submit to the Lord, resistid al diablo resist the devil, y él huirá de vosotros. and he will flee from you. Acercaos a él Get close to the Lord, y él se acercará a vosotros. and he will draw near to you. Limpiad vuestras manos Cleanse your hands, y vosotros de doble ánimo purificar and you vuestros sinners corazones. purify your heart, you double-minded.
¿Sabe usted que el doble ánimo You know, being double-minded viene porque el corazón se ensucia? comes because the heart gets stained. Porque la persona que no ora Because a person who y doesn't no está pray cerca de Dios, and is not close to God, tarde o temprano sooner or later, su corazón se va a endurecer his heart's going to harden. y ya no va a sentir la presencia de And Dios. it's not going to be able to feel the presence of the Lord. Y luego dice Hechos 7, 38 y 39. And it says in Acts ¿qué? Hechos 7, 38 y 39. Acts 7, 38 and 39. Dice estas palabras. It says these words. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, This is the one who was in the congregation in the desert, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, in the wilderness with the angel who spoke to him on y Mount con Sinai, nuestros padres, and with our fathers, y recibió la palabra de vida the one who received the living oracles para transmitirla a vosotros, to give it to us, al cual nuestros padres no quisieron to obedecer, whom our fathers would not obey, sino que lo repudiaron, but rejected, y en sus corazones se regresaron a Egipto. and in their hearts they turned back to Egypt. Hay gente que está en la iglesia, So there's people in church, pero el corazón está en Egipto. but their hearts are still in Egypt. El corazón está allá, The heart is still de in donde another place salieron. from where they came. A veces yo le pregunto al Señor, So sometimes I ask the Lord, ¿dónde está la línea where's the line entre la santidad between sanctity y lo que no es santidad? and what's not sanctified? Y no estoy hablando de lo que te pongas, And I'm not talking about what you wear, porque yo conozco gente que se pone su vestido hasta abajo because I know people who wear their dresses all y the way así down, tiene la lengua. and you should see their tongues. No tiene nada que ver con cómo te vistes. It doesn't matter what you wear. No tiene nada que ver con lo que te pones. It doesn't have to do with what you put on. Tiene que ver con el corazón, It has to do with your heart, porque Dios quiere ver el corazón. because the Lord wants to see your heart. Hay un peligro cuando nuestro evangelio se vuelve familiar, There's a danger when the gospel becomes porque no familiar, queremos aceptar el cambio. because we don't want to accept change. No queremos esforzarnos por aprender, We don't want to make an effort to learn. o no tenemos hambre por lo nuevo, Or we're not hungry to learn new things. o no tenemos nuevas Or we experiencias. don't have new experiences. Necesitamos nuevas We experiencias. need new experiences. ¿De qué me sirve la gloria de ayer? What's it to me, the glory from yesterday? Como por ejemplo cuando oramos en la madrugada. Like when we pray in the morning, El Señor siempre me dice, the Lord always tells us, vacíate de la gloria de ayer. um, Empty yourself from empty the yourself glory from of the glory yesterday. of yesterday. Hoy necesito una nueva I gloria. need a new Hoy glory. necesito ser llena. I need to be filled Hoy today. necesito tener hambre. I need to have a Y yo hunger tengo again. que decirle al Espíritu And Santo, I have to tell the Holy Spirit, ayúdame Espíritu Santo. help me, Holy Spirit. Yo no quiero vivir con la gloria de I ayer. don't want to live with the glories of yesterday. Porque muchas veces la gente se queda con la gloria de ayer. Because sometimes people keep the same Recuerdo glories el from día que el yesterday. Señor me dijo I estas remember palabras. the Lord didn't tell me this word. Las glorias, las victorias que tú tienes The victories that you have son tus maneras que te puedes caer. are the reason that you might fall. Porque te puedes quedar celebrando esa victoria Because you might be celebrating y that no victory avanzar. and you didn't advance. Cada día tienes que buscar nuevas So victorias. every day you need to get a new Cada victory. día tienes que permitirle al Espíritu Santo que te dé nuevas Every day you need to ask experiencias. the Holy Spirit to give you a new experience. Dice ahí que a la medianoche, It says there that at midnight, la medianoche diga, say midnight. mire, dice que dice que al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron. And it says there that when the bridegroom tarried, they fell sleepy and they fell asleep. Pero a medianoche But at midnight, se oyó un clamor, there was a cry aquí está el novio, that said, behold, the Salid. bridegroom is coming. salir, Go recibirlo. out to meet him. Mire, hay una transición Look, there's a transition entre quedarse dormido between falling asleep y oír el clamor. and listening to the cry. Hay un rompimiento. There's a breakthrough. Y yo no sé si usted ha escuchado ahorita últimamente And I don't know if you've heard recently que la gente dice, viene el rompimiento, viene el rompimiento. that people are saying, the breakthrough's coming, the breakthrough is coming. La apóstol Jane Hammond nos habló del rompimiento Apostle Jane Hammond spoke to us about the breakthrough en el 2001 in 2001. y en el 2017. And in 2017, El Señor me dijo, the Lord spoke to el me. tiempo ya cambió. The times have changed. Y la gente todavía está celebrando el rompimiento. And people are still celebrating the breakthrough. Yo le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you something. ¿Cuándo comenzó el poder de Cristo? When did Christ's power begin? ¿Cuando murió en la cruz When he died on the o cross cuando nació? or
or when he was born. Desde el momento que Cristo nació, In the moment that Christ was born, empezó el cambio. the changes started. Desde el momento que él nació. From the moment he was Pero born. ¿quiénes se dieron cuenta But who are those who noticed que él había nacido? that he had been born? Solo dos Only two que estaban en el templo. that were in the temple. Y dice que estaban orando y ayunando día y noche. And it says that they were praying and fasting day and night. O sea, cuando el cambio viene, So when the changes are coming, la gente que está dormida people that are asleep, no se puede percibir. they're not going to notice it. La palabra rompimiento Those words, breakthrough, tiene que ver con guerra. has to do with war. El rompimiento no va a venir sin guerra. The breakthrough is not going to come without war. El rompimiento es una palabra de guerra. Breakthrough is a word of warfare. Diga rompimiento. Say breakthrough. Dice a medianoche. It says at midnight. Diga medianoche. Say midnight. Medianoche es el tiempo de crisis. Midnight is a time of crisis. Tiempos difíciles. The difficult times. Tiempos de problemas. The problem Tiempo times. de confusión y oscuridad. The time of darkness and Dice que confusion. se oyó o se produjo un clamor. It says that it was heard or produced a cry. Esa palabra clamor That word cry quiere decir krogai means krogai en griego. in Greek. Quiere decir grito, It says a shout, alarido, very high shout. tumulto, It's an, tumult. oh, Clamor, clamor. congoja, That's chillido como de cuervo, it was a cry like a pero dice crow, también notificación. but it says also it's a notification. Yo no sé si ya le llegó la notificación, I don't know if you already received the pero notification, el novio viene. but the bridegroom is coming. Alégrese. You should rejoice. Quiero decirle que hoy le doy la notificación. Does that means that I'm El giving you a novio notification today? viene. The bridegroom is El coming. novio ya viene. The bridegroom is coming. El novio ya viene. The bridegroom is coming. Dile al que está al lado, Say to the despiértate, person beside you, wake up, porque el novio ya viene. because the bridegroom is coming. Mire, el tumulto que se mira ahora, Look, the tumult that was el relajo today, que se mira ahora, that ruckus that los you see gritos today, que se mira ahora, that crying out las that was iglesias heard, confundidas, the church is all es confused. señal de que el novio ya viene. That's a sign that the bridegroom is coming. ¿Y sabe lo que va a pasar? And you know what's going to happen? Que la iglesia se va a levantar That the church is going to y lift se va a up, despertar. and it's going to wake up. Porque ahí dice que cuando oyeron el clamor, And it says there that when they heard the dice cry, que las 10 se levantaron, it said that the que las 10 10 se woke despertaron. up, that the 10 rose. Ahora, esto a mí me dio escalofríos en la madrugada. So I got a bit of the chills when in the morning with this. Porque cuando en la madrugada el Señor me levantó hoy, Because in the morning the Lord woke me at a very early hour. a las 3 de la mañana, como At siempre, 3 o'clock in the morning as usual. me dice, levántate, hoy te voy a dar la palabra que vas a predicar hoy en la noche. And he told me, get up because I'm going to give you the word that you're going to preach tonight. Y cuando yo la estaba escribiendo, And when I was writing, a mí me dio frío. I got the chills. Yo solo le quiero decir I just want to tell you, que si usted es de las 5 prudentes, if you are of the 5 wise, hoy usted tiene que decidirse today you need to decide si va a ser de las 5 prudentes if you're going to be of the 5 wise o va a ser de las 5 imprudentes. or the 5 unwise virgins. Y dice allí, And it says there, entonces 7, entonces todas ellas, then all those virgins, todas aquellas vírgenes, all those virgins se levantaron arose y arreglaron, and trimmed ¿qué? what? Sus lámparas. Their lamps. Sus lámparas, diga. Their lamps. Say their ¿Sabe lo lamps. que primero que va a pasar ahorita? Well, you know what the first thing that's going to happen right Las iglesias tienen que empezar a alinearse a la doctrina. now? The churches have to align with the doctrine. Porque yo me acuerdo Because I remember la primera vez que vi una batería. the first time I saw a drum set, Y dije yo, no, que la batería era del diablo. I was asking myself, isn't not the drum ¿En set qué from the momento devil? se convirtió la batería? When did the drum set? ¿En qué momento se convirtió la guitarra? When did the guitar? ¿En qué momento se convirtió el bajo? When did the bass convert? Y luego cuando empiezo a predicar, And when I start preaching, el Señor me dice,
The Lord tells me, quiero que prediques en traje. I want you to preach in a suit. Y le dije yo, ¿pero por qué? And I asked the Lord, why? Si yo todas las señoras que miraba predicar andaban con sus mantilones. And I saw all the sisters that were preaching with their big dresses. Y el Señor me habló y me dijo, And the Lord told me, porque en los negocios del Padre because in the businesses of the Father, te es necesario estar. you need to be in. Y eres una mujer de negocios. And you are a businesswoman. Y tienes que mostrar la excelencia. And you need to show that excellence. Porque no solo le vas a predicar a la gente de la iglesia, me dijo. Because you're not only going to preach to the people in church, Le vas a predicar a la gente de afuera. you're going to preach to the people outside of the Le vas a church. predicar a abogados, You're going to preach to lawyers, a licenciados. to people with university degrees. ¿Y a quién? Imagínese usted, ¿a quién me ha tocado predicarle? And you can't believe who I've preached Le he to. predicado a soldados. I've preached to soldiers. Tuve una hija espiritual que era de la militar. I had a spiritual daughter who was in the military. He tenido hijas espirituales que son policías. I had spiritual children who has also been in police officers. Imagínense que yo le diga a mi hija espiritual que es policía, Imagine if I told my spiritual daughter tienes that que venir aquí a la iglesia en falda. that you need to come Si to no, no church entras. in a dress. Esta es la hora que no se convierte. And this time that she hasn't converted. ¿Usted cree que Dios la va a dejar que se vaya al infierno por un pantalón? Do you think that the Lord is going to send her to hell, let her go to hell because of a pants? Lo primero que va a empezar a arreglar la iglesia The first thing that the church is going to start working on es la doctrina. is a doctrine. Porque Dios tiene que ver el corazón. Because the Lord has to see the hearts. No tiene nada que ver con lo de afuera. It doesn't have to do anything with the outside. Tiene que ver con el corazón. It has to do with the inside, with the heart. Tiene que ver con el corazón. It has to do with the heart. No importa qué tan bonito te mires por afuera It doesn't matter how pretty you look on the o el outside carisma que tengas. or that charisma that Porque you Dios lo que quiere ver es tu carácter. because the Lord wants to see your Si tienes character. el carácter de Cristo. If you have the character of Si eres Christ, leal. if you are loyal, Si dices la verdad. if you say the truth, Si eres diligente. if you're diligent, Si buscas a Dios. if you're looking for the Si Lord, estás predicando a Dios If you're porque preaching amas a la gente the Lord, o why you porque love amas el people, dinero, or if you love money, Dios va a chequear eso del corazón. He's going to check that in your heart. Y dice a medianoche. And it says at midnight, Ay, ay, ay. Medianoche. and at midnight, El tiempo de crisis. and at crisis times, La gente va a empezar a ver. people are going to start to see. Se levantaron, So they arose, le arreglaron sus lámparas, they trimmed their lamps, van a revisar la doctrina, and they're going to check the doctrine van a out. mirar si hay tradición, They're going to see if there's tradition, si están al corriente del cambio, if they're aware of the changes, si está mal interpretada la palabra de Dios. if the word of the Lord is misinterpreted. Pero ¿sabe quiénes lo van a hacer? But you know who are going to do this? Los que no consultaron al Espíritu Santo. Those who did not consult with the Holy Spirit. Verso 8. Verse 8. Las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Las insensatas The foolish ones y las insensatas. and the foolish ones. Las sensatas son aquellas que se prepararon. The wise ones are the ones who got prepared. No importa lo que venga. It doesn't matter what was coming. El aceite diga. Say the oil. Ok, mire. Look. Lucas 4:1 Luke 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. it says that then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned to the Jordan from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, Lleno del Espíritu Santo. filled by the Holy Spirit. Hechos 2:4. Acts 2:4. Todos eso lo saben. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. All of you know this, that everybody was filled with the Holy Spirit and everybody started speaking in tongues. Todos hablan en lenguas aquí, ¿verdad? Everybody speaks in tongues here, right? Todos tienen que hablar en lenguas. All of you have to speak in tongues. Tenemos niños de 2 años que hablan en lenguas. We have children of 2 years of age that speak in tongues. ¿Por qué hablo yo lenguas? Why do I speak in tongues? Porque estoy llena del Espíritu Santo. Because I'm filled with the Holy Spirit. Yo no puedo andar medio vacía. I can't be half filled. Tengo que estar llena. I have to be completely filled. Entonces, si no estoy llena, So if I'm not
completely filled, no voy a hablar en lenguas. I'm not going to be able to speak in ¿Estamos? tongues. Entonces tengo que estar llena. So we need to be filled. Hechos 4:31 Acts 4:31. dice ahí que después de orar, It says there that after el praying, lugar en donde estaban reunidos tembló. that place that they were reunited in, Y started todos to fueron shake. llenos del Espíritu Santo. And they were all filled with the Holy Y Spirit. hablaban la palabra con valor. And they spoke the word with boldness. Pero si ya en Hechos 2, But in Acts 2, ¿por qué lo llenó el Espíritu Santo? why did the Holy Spirit fill ¿Por them? qué en el Hechos 4 Why in Acts 4, lo volvió a llenar? they were filled again with the Holy Spirit? Y dice que tembló el lugar. And it says that the ground started to tremble. ¿Cuántos se acuerdan aquella vez que comenzamos a interceder en la noche aquí? How many of you remember when we were interceding Y tembló. at midnight and it started to, ¿Se the ground acuerda? started to shake? Do you remember? Qué experiencia más tremenda. That was a tremendous experience. Está orando aquí Being in prayer here, y empezó a temblar. and an earthquake started. Y el Señor me dijo, And the Lord told me, Hechos 4, He said, Acts 4, vamos a empezar a vivir la Biblia, we're going to start living the Bible, no predicarla, not preaching it, only, vivirla. living it. Y luego dice allí, And it says there Hechos 13:52, in Acts 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo and the disciples were continually filled with joy y del Espíritu Santo. and with the Holy Spirit. Escúchame lo que le voy a decir. So listen to what I have to La tell you. llenura del Espíritu Santo no solamente es una vez. The filling of the Holy Spirit is not just a one-time event. La llenura del Espíritu Santo es todos los días. The filling of the Holy Spirit is every day. ¿Sí me está escuchando? Are you understanding me? ¿Cuántos hablan en lenguas? How many of you speak in tongues? Levanten la mano los que hablan lenguas. Todos levanten la mano, los que Lift hablan up your lenguas, hands, todos. those who speak in tongues. Mire, el que no habla lenguas tiene que ser bautizado. Look, those who do not speak in tongues need to be baptized by the Holy Spirit. Y los que ya hablan lenguas And those who speak in tongues, tienen que volver a ser bautizados they need to be baptized again para que Dios les cambie las lenguas. so that the Lord changes the tongues. Porque si todavía está ahí rabasaira, rabasaira, Because if you're already, you're still speaking Rabasaya, está Rabasaya, estancado. you're still stuck. Tiene que hablar múltiples lenguas. You have to talk in multiple tongues. Yo sé cuáles son mis lenguas de guerra. I know which are my warfare tongues. Yo sé cuáles son mis lenguas de adoración. I know which are my tongues Yo sé for- cuáles son mis for- lenguas de for liberación. praising. Yo I sé know cuáles for son las delivering. lenguas cuando hay una bruja alrededor. I know which are the ones when the witches are around. Usted tiene que ser un soldado activo. And you need to be an active soldier. Y tiene que, son las lenguas, el espíritu. No hay otra manera. And it's the tongues. It's all in the tongues. There's not another way. El Señor nos dio el Espíritu Santo no para lucirlo. The Lord gave us the Holy Spirit not to show him off, Tiene que guerrear. but we need to be in warfare. Constantemente desde que yo me levanto hablando lenguas. Constantly in the morning, since I get up, I'm always speaking in tongues. Antes de venir aquí a la oración, Before coming to prayer, yo ya tengo una hora hablando lenguas. I've already been speaking 1 hour in tongues. Porque yo le digo al Señor, Because I tell the Lord, yo no quiero hacer una oración en la carne. I don't want to do just prayer in the flesh. Yo no quiero hacer una oración que no sea guiada por el Espíritu I Santo. do not want to pray without the guidance of the Holy Porque Spirit. la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, Because the Bible says that those who are guided by the Holy estos son Spirit, los huíos. those are the children. Estos son los hijos. Those are the child. Los huíos de Dios. The wheels are the child. Entonces of tenemos God. que ser guiados So we need constantemente. to be guided constantly. Ahora dice, las insensatas So it says there that the unwise tiene que ver con llegar is, a creer que solo una vez tenemos que ser llenos. that has to do with believing that you're only one time you're going to be filled. Solo una vez. That just only one time. Mire lo que dice verso 8. Look what it says. Las in verse insensatas 8. dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, And the unwise, the foolish one said porque to the wise, give us nuestras some of your lámparas oil, se apagan. because our lamps are going out. Estas son aquellas personas que viven de las oraciones prestadas. Those are the people that live off of the prayers of others. Siempre andan pidiendo oración. They're always asking for A mí prayer. no me molesta darle una oración a una It persona, doesn't bother me that people ask me for prayer, pero yo prefiero entrenarla para que usted ya sepa orar. but I prefer to train the person to pray. Por eso es que todos los días en la madrugada, That's why every day in the mornings, aquí estoy early in the mornings, I'm here entrenando al pueblo de Dios. training the people of God.
para que pueda orar. so that they can pray. Yo no quiero ser una pastora que se sienta a cuidar el marido. I don't want to be a pastor that's going to be taking care of the husband or the wife. Yo quiero ser una mujer que guerreó por su pueblo. I want to be a woman that was in warfare for the people. Y quiero enseñarle al pueblo a guerrear. And I want to show the people how to be in the warfare. No hay ninguna mujer que ha vivido en mi casa There is no woman that has not lived in my house que no haya aprendido a orar. that has not learned how to pray. Que una vez que se va de mi casa sabe orar. That when she leaves my house, she leaves while knowing how to pray. No porque yo se lo dije, Not because I told her to, sino porque yo le enseñé. because I taught her to. Usted tiene que ser una persona de oración. You need to be a person of prayer. Y tiene que vivir con el Espíritu Santo. And you need to live with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. Filled with the Holy Spirit. Y mire lo que dicen las prudentes. And look what the wise virgins. Las prudentes le respondieron: The wise answered. no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Lest there should not be enough for us and for you. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. But go rather to those who sell and buy for yourselves. ¿Para quién? For who? ¿Comprar para quién? Buy for who? Para vosotras. For yourselves. ¿Sabe que yo había escuchado que en una prédica You know, I've heard in a preaching once que decía las prudentes: that the wise said, compran para vosotras y para nosotras? buy for yourselves and for us. Y cuando lo investigué no dice así. And when I looked it up, it doesn't say that way. Dice: vaya, compren para ustedes. It says go and buy for yourselves. Porque ya tenían. Because they already had ¿Por their qué? oil. Porque Why? estaban preparadas. Because they were prepared. Diga preparadas. Say prepared. Ok. Preparadas, diga. Say prepared. Mire. En 2 de Pedro 1:4 al 11 In 2 Peter, nos dice it says, cómo tenemos que vivir. Diga preparadas. says how we need to live. Say prepared. 2 Peter. Dice 2 de Pedro What chapter? 1. 2 Peter first. Voy a leerlo desde el 3. Dice: verse Pues 3. su divino poder nos ha concedido todo cuanto As his divine power has given to us all things concierne a la vida y a la piedad, that pertain to life and godliness, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, por medio de la cual nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, by which he has given to us exceedingly great and precious promises, a fin de que por ella lleguemos a ser partícipe de la naturaleza divina. that through these you may be partakers of the divine nature. ¿Sabe que Dios quiere que usted participe de su naturaleza divina? Do you know that the Lord wants you to participate or to partake in his ¿Usted divine sabe lo nature? que eso quiere decir? You know what that means? Que Dios quiere que usted llegue a tener el carácter de Cristo, That the Lord wants you to reach the character of Christ, el poder de Cristo, the power of la unción de Cristo, the anointing of Christ, que todos tenemos que sanar, that we all have to heal, que todos tenemos que liberar, that we all have to deliver, que todos people, tenemos que predicar, that we all have to que preach, todos tenemos que ministrar. that we all have to minister. A mí me enseñaron que solo el pastor lo podía hacer. That was showed that only the pastor Casi igual can que la do iglesia that. católica, solo el papa puede oír la It's voz de only Dios. like the Catholic Church, that only that the Pope can listen to the word. Recuerdo of the Lord. una de mis hijas espirituales, I remember one of my spiritual cuando daughters le estaba enseñando a orar, when I was teaching her y to oyó pray la voz de Dios por primera vez. and heard the voice of the Lord for Me the dijo: first time. Mom, yo And pensé que said, solo el papa podía "Mama, oír, I thought only that the Pope could hear him, y ahora yo lo puedo escuchar. and now I can hear him." Dios quiere hablarle a todos sus hijos. The Lord wants to speak to all of his children. Ninguno es mejor que otro. None are better than others. Dios no me dio un espíritu súper santo a mí The Lord didn't give me a super Holy Spirit to y me un espiritito chiquito a María. and a small little Es Holy el Spirit to mismo Maria. poder del Espíritu It's Santo. the same Holy Todos Spirit's tenemos power. acceso al mismo We Dios. all have access to the same Todo lo God. podemos hacer. We all can do it. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que entrenar a su pueblo That's what the Bible says, that we need to train hasta people que todos lleguemos al conocimiento, until we all get to the knowledge a la estatura and to the de stature la medida of the height de Cristo. of Christ. Pero entender eso But understanding that para un religioso, for a religious person, ¿qué? what? ¿Yo como Cristo? Me like Christ? ¿Usted sabe que ese es el deseo del Padre? You know that's a desire of the Lord? Que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. That we all get to the knowledge of Christ? No dice la Biblia que nosotros nos estamos
lo estamos mirando a Él como en un espejo? Does not the Bible say that we're not ¿Contemplamos looking la at him gloria? like it's in a mirror? Oh contemplating my his God, memory? pero entender eso. Oh, but understanding that? Y dice que para que todos participemos de la naturaleza divina, And it says we all be partakers of the divine nature, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo having escaped the corruption that is in the world por causa de la concupiscencia, through lust, que es el pecado. which is the sin. Pero mire lo que dice el 5. But look what it says in Por 5. esta razón, But also through his very reason, también obrando con toda diligencia, giving all diligence, añadida a vuestra fe add to your faith virtud, virtue, a la virtud to virtue conocimiento, knowledge, al conocimiento to knowledge dominio propio, self-control, al dominio propio to self-control, perseverancia, perseverance, a la perseverancia to perseverance, piedad, godliness, a la piedad to godliness, fraternidad, brotherly a la fraternidad kindness, to amor. brotherly kindness, love. Pues estas virtudes al estar en vosotros But these things are yours and abundantemente abound. no os dejarán ociosos. You will neither barren. Por eso es que la iglesia está ociosa, no tiene que hacer, That's why the church is barren, because they don't have anything porque to no do. está trabajando diligentemente en estas cosas. Because they're not working diligently in these things. Usted y yo tenemos que estar trabajando diligentemente. Me and you, we have to be diligent in these ¿Sabe usted things. por qué la gente peca? You know why the people sin? Porque está desocupada. Because the people are doing anything. A mí mi esposo me enseñó, My husband taught me, if you do the do's, you're not going to do the don'ts. si haces lo que debes de hacer, no vas a hacer lo que no debes de hacer. Si estás ocupada haciendo lo que tienes que hacer, If you're busy doing what you need to no be vas a andar doing, haciendo lo que no tienes que you're hacer. not going to be doing what you don't need to be doing. Si estás ocupado orando If you're busy praying y alabando and praising y levantando en la madrugada, and getting up in va a the estar very morning, demasiado cansado you're going to be very para tired andarle mirando las piernas a los de la alabanza. to be seeing the legs of the people who are praise and worship. ¿Sí o no? Yes or no? Pero tenemos que estar ocupados. But we need to keep ourselves busy. Y dice, And it says, no vamos a estar ni ociosos ni estériles you will neither be barren en or el verdadero fruitful conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Porque el que carece de estas For virtudes, he who lacks these things, mire, el que carece de estas look, virtudes, he who lacks these things, ¿de cuáles virtudes? which things? Diligencia, Diligence, fe, faith, virtud, virtue, conocimiento, knowledge, dominio propio, self-control, perseverancia. perseverance. Mire, Look, ¿qué más dice? what else does it say? Espérenme. Piedad, Mercy, amor fraternal, brotherly love, amor. love, Ok, mire. Virtud. look, virtue. Hay tres palabras para virtud. There's three words that mean virtue. La virtud que salió de la mujer del flujo de sangre The virtue came from the woman who had the flow. cuando ella tocó el borde del manto de Cristo. When he touched the end of the mantle of Esa Christ, virtud dice dunamis, that virtue means dunamis, que es poder. which is power. Y luego habla de la mujer virtuosa. Then it talks about the virtue. La mujer virtuosa dice fuerza como de un army. This woman is like the strength of an army. Pero esta virtud But that virtue, que dice ar et hay valor, dice, que es valor. it means Dice boldness. ar et hay, Ar et I, esa es virtud. that means virtue. Esta virtud And this virtue quiere decir valor, means boldness, excelencia, excellence, alabanza. praise. Mire lo que quiere decir. Look what it says. Y luego dice dominio propio. And it says also self-control. ¿Sabe lo que quiere decir dominio propio? Do you know what self-control is? ¿Sabe lo que quiere decir dominio propio? Do you know what it means? ¿Sabe usted por qué los hombres se le van los ojos viendo a una mujer? You know why men have stray eyes looking at other women? Porque no tienen dominio propio. Because they don't have self-control. Y el dominio propio es un fruto. And it's a fruit. Si no puede controlar su cuerpo, If you can't control your body, si no le puede dar órdenes a su cuerpo, if you can't give orders to your ¿cómo body, le va a ordenar a los demonios que salgan? how are you going to be able to order or command demons to be cast out? Estamos. Yes? Perseverancia, Perseverance, piedad. mercy. ¿Saben lo que quiere decir piedad? La palabra piedad. You know what that word means? Santidad, Sanctity, reverencia, reverence, devoción, devotion, adoración. adoration. Luego dice amor fraternal. And it says also brotherly love. Es amor fraternal. That's brotherly love. Pero el otro que dice amor, And the other one says love. dice caridad. It says charity. ¿Va a los hospitales? Do you go to hospitals? ¿Va a las cárceles?
Do you go to jails? ¿Va predicando en las calles? Do you go preaching in the streets? ¿O es demasiado siervo altísimo que ya no Or puede are hacer you esas too cosas? much of a servant to go and do those things? Pero si estamos ocupados en eso, But if we're busy doing that, dice que no vamos a estar ni ociosos it says that we're not going to be ni barren, estériles. no, we're not going to be wanting things also. Es lo que dice aquí, ¿no? That's what it says here in the Bible. Dice, porque el que carece de estas cosas, Because he who doesn't have these things, dice, es ciego, the blind, corto de vista, the short-sighted, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. and has forgotten that he was cleansed from Se his le old olvidó sins. de dónde salió. He forgot where he came from. ¿Está mirando? Are you seeing this? ¿A poco a usted, cuando Dios empieza a trabajarle el dominio propio, no le recuerda de dónde salió? Has it happened to you when the Lord is dealing with your self-control, he doesn't remind you where you're coming from? Cuando se le empieza a meter en el freeway la gente y When usted all va of a manejando. sudden people on the freeway start cutting you off, Y usted quiere mentarle a su abuelita, a and su you tía, a su wanna prima. remind them about their mother, their grandmother, and Y their el Señor te great-grandmother. dice, tú tienes la autoridad de Cristo adentro, cállate la boca. But the Lord tells you that you have the authority in Christ in you, and he says, shut your mouth. Toma más energía, Takes more energy, más poder more power de tener to stop la palabra de la boca the word from the que mouth soltarla. than to release it. Porque uno quiere Because one wants to, desclavarse, they want to do it, pero uno sabe cuánto costó que lo clavaran. but we all know how much it costs in the cross. Y dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure de parte de Dios. from the Lord. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca vas a tropezar. Mira, Because when you're doing these things, you're never going to stumble. ¿sabe usted por qué la gente tropieza? You know why people stumble? Porque no está ocupado en estas cosas. Because they're not busy doing the Lord's work. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Pues de esta manera For so an entrance, os será concedida ampliamente la entrada al reino will eterno be supplied to you abundantly de in nuestro everlasting Señor y kingdom Salvador of our Jesucristo. Lord and Savior Jesus Christ. ¿Sí está mirando? Are you seeing this here? ¿Por qué le cerraron la puerta a las otras? Why the door was closed on the other virgins? ¿Ya ve la diferencia entre la prudente y la imprudente? You see the difference between the wise and the unwise? La prudente está ocupada The wise is busy in something. y el Espíritu Santo la tiene ocupada. And the Holy Spirit is Dando always keeping them frutos. busy, giving them fruit. Y la otra está solo leyendo la palabra para predicarla, And the other one is just reading the word to preach it, no para vivirla. not to live it. Usted y yo somos cartas abiertas Me and you are open letters, y tenemos que estar ocupados. and we need to be busy. Vamos a leer Apocalipsis 19. Let's read Revelation 19. Las 5 vírgenes prudentes The 5 wise virgins están ocupadas are busy en la obra de Dios. in God's work. Están preparadas. They're prepared. Dice preparadas, digo. It says Diga prepared. preparada. Say prepared. Porque ella tenía aceite extra. Because they had Ella se extra oil. preparó. Because she was prepared. La otra no se preparó. The other ones weren't prepared. Apocalipsis 19, So Revelation 19, verso 7. verse 7. Regocijémonos y alegrémonos Rejoice. Let's be glad and rejoice y démosle a él la gloria. and give him glory. Porque las bodas del Cordero han llegado For the marriage of the Lamb has come, y su esposa se ha preparado. and his wife has made herself ready. ¿Sí está mirando? Are you seeing this? ¿Cuál es la esposa de Cristo? Who's the bride of Christ? La verdadera, The true one, la que se preparó. the one that's prepared. Y dice, y a ella se le ha concedido And it says there, and to her it was granted vestirse de lino fino to be arrayed in y fine linen, resplandeciente clean and bright. y limpio. ¿Sí así dice? That's Se what le it ha says, right? concedido. It was granted. ¿Sí?
Y mire cuál es el lino fino. And look what the fine Porque linen las is. acciones justas de los santos son el lino fino. For the fine linen of the righteous acts of the saint is the righteous acts of the saints. O sea que todo lo que dice segunda de Pedro, So everything that it says in 2 esas Peter, acciones justas those righteous acts es su lino y el mío. is your linen and mine. Pregunta, Question: ¿se está preparando? Are you preparing yourselves? ¿Se está vistiendo de lino Are you preparing yourself with linen o de paja? or with straw? Termino con Mateo. I'm finishing up with Matthew. ¿Sí le entendimos? Are you understanding this? ¿Entendimos esto? Do we understand this? Porque se me hizo tan claro esta madrugada. Because it was so clear to me this morning. Tantas veces que he leído este pasaje, So many times that I've read this passage, pero como que la luz de Dios, ¡pum! well, it says like the light of the Lord hit me in the morning. Y dice, And y it mientras ellas iban en el verso 10, In 25:10, In verse Matthew 25:10, it says, iban a comprar, and while they went to buy, vino el novio, the bridegroom y came, las que estaban preparadas and those who were ready entraron con él al banquete went in with him to the wedding, y se cerró la puerta. and the door was shut. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Afterwards, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Pero él le respondió y les dijo, But he answered and said, en verdad os digo Assuredly I say to que you, no los conozco. I do not know you. ¿Sí dice así? It says that, right? Y luego dice 13, un It warning. says in 13, Velad. Watch. Porque no sabéis ni el día ni la hora. Watch therefore, for you neither know the day nor the hour. Diga velad. Say, watch. ¿Cómo velo yo? How do I watch? Vaya al libro de Efesios 6 para que vea lo que es velar. Let's go to the book of Ephesians chapter 6 to see what it means to watch. ¿Lo tenemos? Con toda oración We have y it. súplica. With all prayer Orad en todo tiempo. and pray in all times En el Espíritu. in the Spirit. Y así velad. And that's how you'll watch. ¿Dice así o no? Does it say like that? Dice velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. It says watch over with all attention to the saints. ¿Qué quiere decir velad? What does it mean to watch? ¿No es orar? Is that not praying? ¿No es orar en el Espíritu? Is that not praying in the Spirit? Si usted me dice, pastora, If you tell me, Pastora, yo creo que no estoy en esa categoría todavía. I believe that I'm not in that category yet. Efesios 6:18 That's Ephesians 6:18. dice con toda oración y súplica It says praying always with all prayer and supplication in the Spirit. en el Espíritu In the Spirit, y así velad being watchful por vosotros y todos los santos. for all the saints and for me. Si usted me dice, pastora, If you tell me, Pastora, todavía no estoy en esa categoría. I'm not ready yet. Siento que estoy en la categoría de las insensatas. I feel that I'm still in the unwise category. Pero hoy he decidido But today I've decided to pasarme al otro equipo pass to the other team de las sensatas. of the wise ones. Hoy voy a comenzar Today I will start que el Espíritu Santo to let the Holy Spirit me mantenga lleno. maintain me filled. Quiero que se ponga de pie. I want you to stand. Y quiere venir al altar Those who want to come to the altar delante de Dios before God para que Dios lo llene. for Him to fill you. Y vamos a postrarnos delante de Dios. And we want to get on our knees before God. Y hoy Dios lo va a llenar del Espíritu Santo. And the Lord today is going to fill you with the Holy Spirit. Y diga al Espíritu Santo, hoy tú me vas a llenar. Say, Holy Spirit, today you are going to fill me. Oh, Rabasaya, Kirobasha. Pray in tongues. Empiezo a hablar en lenguas. Rama, Kirobabasha, Marabasaya.
Empieza a hablar en lengua. Sabaracando remenama shanda rababasaya. Ramamara basaya bashanda. Si no hablas lenguas hoy, el Espíritu Santo lo va a llenar. If you don't speak in tongues today, the Y Holy Spirit will fill you rabarababashanda to speak in tongues. rababasaya kiro babashanda. Solo en lengua, solo en lengua, solo en lengua. Sarraquito ramamamamamasaya. Ramamara basaya kira bashanda ramamara basaya kira basaya. Rama kiro bashakata rabasaya keira mashanda ramamamamamasaya. Raba kaira mamasaya kiro babashanda. Oh, rababarabasaya kiro babashanda. Padre, dígale, perdónanos, Señor, Say to the Lord, forgive porque hemos us dejado que nuestro corazón se endurezca. because we permitted our hearts to get hard. Nos hemos descuidado, Señor, de tu presencia. Because we have left your presence. Y por eso el enemigo se ha aprovechado. And that's why the enemy has taken Pero advantage hoy, of it. Señor, But today, Lord, hoy reconozco today I que mis ojos han recognize sido that abiertos my eyes have been opened. y que necesito tu Espíritu Santo. That I need your Holy Spirit. Señor, gracias por la palabra que tú me has dado. Lord, thank you for this word. Gracias that por you la have given. revelación. Thank you for the revelation. Pero yo no quiero acumular palabras, But I don't Señor. want to accumulate words, Yo Lord. quiero tener I revelación. want to have that Quiero revelation. caminar en el poder de tu I want to walk revelación. in the power of your revelation. Oh, Rabasaya Kiromando. Espíritu Santo, Holy yo Spirit, reconozco I recognize que te he hecho de lado, that I have que te he moved entristecido. aside, that I have Pero caused hoy you to be necesito sad. tu fuego. But today I need your Hoy fire. necesito tu aceite Today nuevo I y need fresco. your new oil, your fresh Señor, he oil. caminado con aceite viejo Lord, I have been walking with y old necesito oil. aceite And nuevo. now I need new oil. Necesito aceite, I Señor, need oil para esto que viene. for this that is coming. Necesito aceite, Lord, Señor, I need oil para mantenerme en la guerra. so I can maintain this. Para mantenerme en la guerra.